An balimaw an bɛ misiri jɔ nin yɔrɔ in na an ye min jateminɛ kɔsa in na a ka kan an ka bɔ an ka kuma en tant que membre de Fasoni Danbe galon olu bɛ sen na kuma caman bɛ yen olu bɛ sen na fɛn caman kɛra fɛn minnu kɛra an ye a jateminɛ mɔgɔlankolonya tɛ bilen galon tɛ bilen mako tɛ ko la o tɛ bilen galon cayara kojugu ɲangi ko affaire a kɔnɔna na o kuma o bɛ an yɛrɛ bila min na o ye an fana ka mɔgɔw an ka bɔ ka tiɲɛ rétabli ka tiɲɛ sigi a sigiyɔrɔ la galon bɛ boli dɛ nka ma waati o waati kɛ bolila ni tiɲɛ nana a b'a furan ka bɔ yen mun bɛ senna ɲangi ko in kɔnɔna na kunnafoni di sira kan ɲangi ko kɛra dɔw ka fɛn ɲini sira ye ɲangi ko kɛra dɔw ka tɔgɔ ɲini sira an'u ka wari ɲini sira ye kunnafonidila bɛɛ bɛ fɛ k'i profiter nin ko in na bi ka tɔgɔ di a yɛrɛ ma mɔgɔw bɛ se ka a lamɛn cogo min ni ka yanga dɔ di a yɛrɛ ma anw ko o bɛɛ ka kɛ sa hali ni o b'i kɔnɔ i k'i gɛlɛya ni bi o fana kɛ kana sɔn i ka o fana kɛ ni galontigɛ ani kuma sugu dɔnbali fɔ ye an bi a fɔlɔ min na journal indépendant u ye bɔli min kɛ ni u ye ɲangi ka kibaruya in di vendredi passé u ye kuma min fɔ ani fɛn bɛɛ bɔra ɲɔgɔn fɛ fɔ tiɲɛ olu ko ɲangi ni Buba Fane k'u ka kiiri tigɛra kiiri in tigɛra commune 5 tribunal la o kiiri ko avocat bɛɛ ye ɲangi ninnu avocat bɛɛ u dɛmɛ avocat caman an b'a yɔrɔ ni kalan tubabukan na finalement hier bien que leur défense soit assurée par plusieurs avocats de la cour le juge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de la commune les a mis à leur place, c'est-à-dire la prison centrale. En balma ay ne lamɛ ko avocat caman tun bɛ yen maa o maa tun bɛ tribunal in kɔnɔ a bɛɛ b'a dɔn ninnu avocat kun tɛ ninnu bolo ninnu ka avocat min taara o taara jugement do yɛrɛ sabu avocat bilala ka taa kiiritigɛlaw y'a bɛɛ bagabaga ni aw ye a da don nin dossier la fɛn o fɛn bɛ aw kun kan walima a da bɛ don mɔgɔ mɔgɔ lafasali la tribunal la yan en tant que avocat an b'a kiiri dagoya aw la ni o kiiri dagoya aw la maa si tɛna sɔn ka a ka ko kalifa aw la sabu u b'a dɔn aw tɛ kiiri gagne n'o kɛra aw ka baara bɛ ɲagami aw bolo aw ka baara bɛ tiɲɛ aw dun ka denbaya sirilen don aw ka baara de la u ye avocat bɛɛ bagabaga o cogo la an ye fɛn fɛn ci ka taa a bɛɛ segira ka na nin ci kan fɔ an ɲɛna an yɛrɛ dɛmɛbaa caman bɛ yen olu kun ye cabinet d'avocat constitué an ye olu fɛn fɛn taara tribunal la a bɛɛ segira u nana nin kuma kelen de fɔ o kosɔn ɲangi ni Buba Fane ka kiiri don avocat ma sɔrɔ avocat kun tɛ yen avocat kelen min ni o ye i déterminé waati laban yɛrɛ la ko hali n'u b'ale mako sa ale kɔni bɛ taa o kɛra jugement yɛrɛ don o avocat in talen mun nana kɛ o ye PV minɛ a k'u ka dossier yɛrɛ d'a ma a bɛ ɲɛ da dossier kɔnɔ kuma kan sabu ale yɛrɛ ko non ko ka kiiri bɔ a avocat ko ale tɛ dossier kɔnɔ kuma dɔn u k'a to a ka dossier kɔnɔ kuma dɔn o kuma ko ka jugement bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila waati wɛrɛ la o kɛra min kɛ procureur ye dans un premier temps o ko baasi t'a la o kɔfɛ u wulila ka ɲɔgɔn ye juge ni procureur u seginna ka na min kɛ ko juge ko ale tɛ jɛn n'a ye jugement ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ o kuma ko fo ka kiiri tigɛ bi de o sababu la avocat fana ko ni kiiri bɛ tigɛ bi puisque ale tɛ dossier kɔnɔ kuma dɔ kuma ale da tɛna don kuma na ninnu ka kiiri tigɛra ten sans avocat ni indépendant mɔgɔw nana bɔ k'a fɔ ko avocat caman tun bɛ yen
an balima an bɛ min jira aw la nin yɔrɔ la indépendant yɛrɛ mɔgɔ kun tɛ critique kɛnɛ kan ni ɲɔgɔnna journal un journal aussi sérieux i n'a fɔ indépendant ko o ka bɔ ni ɲɔgɔnna affaire la ka ni ɲɔgɔnna galon sugu tigɛ vraiment a bɛ an dabali ban indépendant furadama anw kun ye an ka danaya da a kan sabu sɔgɔma o sɔgɔma an bɛ wari don journal in na ka n'a ye ko o ka baara ye nin ye jamana kɔnɔna na a bɛ an yɛrɛ ɲininka o tuma u bɛ article minnu sɛbɛn olu fana bɛɛ bɛ nin cogo la wa o ye a dama ɲininkali anw ma an balimaw o bɛɛ kɔfɛ an ye a ye k'a fɔ maison de la presse yɛrɛ président Dramane Alou Konɛ a ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ o fana tun bɛ radio so la ko Abdoul Niang ko ale y'a wele a ka affaire in na yala a ka taa furakɛli la Tunisie ale kun ko u ka ɲɔgɔn ye yaasa u bɛ se ka surunalidon kɛ cogo min na nɔgɔya bɛna affaire in na yali jugement cɛ ko Niang kun ko a bɛ taa Tunisie o kuma kɔfɛ ko a ni ale bɛ ɲɔgɔn ye ɔ ko o kɛra sababu ye Niang kɔni nanen u ma ɲɔgɔn ye o wele min ni Dramane Alou Konɛ ye o kuma fɔ an ni Niang ye ɲɔgɔn ye an n'a kumana an y'a sɔrɔ o kuma fana tɛ tiɲɛ ye an yɛrɛ y'an yɛrɛ ɲininka o kuma mɔgɔw bɛ ka mun de ɲini Niang ko in na sisan ka tugu nin bɛɛ la Aras Jal o fana kun wulila k'ale bɛ taa ɲɛda Niang kan kaso la o bɔra ye kunungo a taara ani Niang kumana kuma in fɔra ne ye min kɛ ko Aras Jal bɔra yen ne ko vraiment Aras Jal bɔli ye yen dɔ a ma diya ne ye a ma diya n y'a fɔ min kɛ ne teri minnu tun bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ olu ko non k'o tɛ foyi kɛ sa k'o tɛ foyi kɛ ko soutien de don k'o tɛ foyi kɛ ne ko n ko ni ye ne ka ɲi k'a fɔ ko a ma diya n ye sabu fɛn min b'a kɔ n bɛ ka miiri o de la mɔgɔw maa sɛbɛw i bɛ olu gɛrɛ i yɛrɛ la maa o maa n'i dalen t'a la n'i y'a ye munumunu na i da fɛ i b'a yɔrɔ janya o kosɔn ne ko Jal taara ka taa Niang lajɛ n k'a ma diya n ye o kɛra kunun wula fɛ an kɔrɔ yan bi welela k'a fɔ an ye ko Aras Jal bɛ ka ko bɛɛ da Niang kan ko Niang ye delili kɛ ko ale Aras Jal ani Sidiki Kuyate ko olu ka Niang surunalidon kɛ donc ko Niang bi mɔgɔw deli ala kama ko mɔgɔw ka ale dɛmɛ ko ɲɔ tɛ ko ni ale bɔra o kuma ko ale tɛna ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen ne ko n ko nkalon hali n'i b'a tigɛ i bɛ nkalon tigɛ min ni tiɲɛ ka surun ɲɔgɔn na dɔɔnin mɔgɔ min bɛ Niang dɔn Niang ye cɛ min ye Niang ye o maa ye cɛ o cɛ bɛ Niang dɔn n'i ye nin kuma min i b'a dɔn nkalon kunun ko sɔgɔmada fɛ ne bɔra Niang fɛ yen n taara ni Niang ye ɲɔgɔn ye a bɛ kaso kɔnɔna na an ye ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan ne ye Niang ye cogo di depuis Niang bɛ ka na ne ma a y'a sɔrɔ jini kurusi dɔ bɛ a la Mali maillot o glock t-shirt dɔ bɛ a kan na a bɛ ka na a ka livre dɔ a tɛgɛ don m'o page ni ɲɔgɔn cɛ un livre sur le terrorisme Galabu dan don ne ko fo tan n ye tɛgɛ don a bolo n y'a tɛgɛ sɛri n y'a yigiyigi wallahi n ko Niang i ye cɛbakɔrɔ ye wallahi danaya min kun bɛ yɔrɔ ka taa i yɔrɔ belebele farala kan cɛya de ye nin gɛlɛya ni a ta bɛɛ hakili b'a cogo la gɛlɛya ni a ta bɛɛ i bɛ i cogo la i ka cɛfarinya bɛ yen n ko wallahi belebele de farala ne ka danaya kan an balimaw cɛ duman ka di ne ye kojugu cɛ duman ka di ne ye kojugu nisɔndiyara Niang kɔrɔ ka se degré ma n bɛ bɔ kaso bon na waati min a y'a sɔrɔ Niang ka minɛni ko in a yɛrɛ kun bɔra n dusukun na dimi min bɛ n kan a bɔra n dusukun na n y'a yɛrɛ ye cogo min na a tilara k'a fɔ n ye k'a fɔ baasi foyi t'ale la yan dumuni ko dumuni fɛn o fɛn n'a ka d'a la a b'a bɛɛ sɔrɔ yan yiridenw a n'a ɲɔgɔnna caman a yɛrɛ ka chambre kɔnɔ chambre ɲɛnamaba don a cogoyaw ka ɲi kojugu Niang ye nin bɛɛ fɔ n ye o tabarikala n ko yali i ka santé dun non a ko pour le moment ko y a pas de problème nisɔndiyara fɛn dɔw bɛ olu da kun jira la anw na ko faso ni danbe ka o démarches kɛ o démarches an ko an y'a mɛn an bɛ a proposer an ka jama ɲɛ fɔlɔ
mɔgɔ minnu ni olu ye a proposer an ye maa ŋaniya ɲumantigiw don ɲangi yɛrɛ tɛri dɔw don kɛlɛ tɛ u ni ɲangi cɛ o kosɔn ko an y'a mɛn an b'a proposer an ka jama ye nka a ma kɛ an ka jama ka hakilila ye ka kɔn o ye ne ni ɲangi kun ye o kuma kɛ maa dɔw bɛ y'olu tuwa fɔ n ko a fɔ mɛ ko démarche bɛna kɛ ni olu bɛɛ ye ɲangi ko o tɛ ale ka hakilila ye a ko a ka hakilila tɛ ne yɛrɛ ko n ko depuis kuma in fɔra ne c'est vrai ne ka hakilila tɛ n ko mais fɛn ye jamako de donc a ka kan maa tɔw ka hakilila i k'o jateminɛ ni ko bɛ taa sira min fɛ u bɛ taa o sira fɛ mais a ko nin min filɛ nin ye ne ne ko n ka hakilila tɛ ko ale yɛrɛ ka hakilila tɛ ne ko baasi t'a la ɔ ne ni ɲange an farala o ma Racine Jali kama ko ale ni Sidiki Kuyate yɛrɛ ne ye maa minnu tuwa fɔ a mɔgɔw Sidiki Kuyate tuwa b'a la ɲangi ko hakilila min t'ale ka hakilila ye kɔni ne ye Racine Jali tilala ka bɔ yen dɔ o don kelen k'e bɛna fɔ jama ye kɛnɛ ma ko ɲangi ko ala kama ko Sidiki Kuyate ni ko a ka ale dɛmɛ ko n'ale bɔra k'ale tɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ne ko n ko juguya sera a dan ma mankan min bɛ ɲangi ko la bi dɔwɛrɛ tɛ fadenya o de wulilen don ɲangi nɔfɛ wa fadenya yɛrɛ min don faden juguya don ɲangi ɲɛngoya tɔgɔ min b'a la manja min b'a la ɲangi ye yanga min sɔrɔ kunnafoni di kɔnɔ a ɲɛngoya ni a juguya a bɛ ɲini ka dɔw sɔ ci anw ko o mɔgɔ sugu anw mago si jɔlen tɛ olu ka dɛmɛ na wallahi ɲangi bɛ kaso la wala nka n b'a dɔn ɲangi bɛ min kɔ o ye hɔrɔnya de o ye hɔrɔnya ye maa o maa n'i bɛna k'i bɛna nin ko in kɛ tɔgɔ ɲini sira ye an mago jɔlen tɛ ka foyi la ɲangi ye hɔrɔn ye danbetigi don wa a ka danbe a bɛ to a nɔ na ɲangi tɛ kɛnɛma bi mais ɲangi ka mɔgɔw bɛ kɛnɛma bi kunnafonidilaw a bɛ se ka continuer minnu filɛ ka nkalon tigɛ de ko don sabu kunnafonidila bɛɛ tɛ ɲangi contre la an k'o yɔrɔ fɔ ka jɛya minnu bɛ ka nkalon tigɛ ka da ɲangi la bi k'a lagosi ka ɲangi buruja ka ɲangi kɛ maa façon wɛrɛ ye jamana kɔnɔ ɲangi tɛ min ye an b'a fɔ u ɲɛ a ye tɛmɛ ni aw ka baara ye ni aw ka sɔrɔ de bɛ o la a ye continuer ni o ye mais comme ɲangi fana ka mɔgɔw bi yan min b'a la tiɲɛ an bɛ tiɲɛ segin a nɔ na aw b'a tigɛ ka taa anw bi tiɲɛ segin a nɔ na ne y'o de fɔ n ko gansan tɛ jamakulu caman bɛ yen kunnafonidilaw la minnu taara tugu Sumahila Sise kɔ o yɔrɔ la n kan tɛ Sumahila Sise ka kunnafonidila n kan tɛ a bɛɛ ma caman ye a dɛmɛ olu maa sɛbɛnw b'u la nka u ye jama fu min fara u yɛrɛ kan ko kunnafonidilaw don ka sɔrɔ kalontigɛlaw don o kɛra sababu ye ka Sumahila Sise furusi tɔ a sirifu tɔ k'a gɛlɛya o de kosɔn Sumahila Sise ma se ka gagner élection na mɔgɔw ka danaya tɛ maa minnu kan n'i ye olu k'i ka kuma laselaw ye i tɛ taa yɔrɔ si sɛbɛnnikɛla fara kumakɛla kan ni a tigi tɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ a b'a si kɛ kuma na a tɛ mago foyi dilan o kosɔn jamakulu n'a caya bɛɛ minnu bɛ IBK ka côté la u ye dɔ ninnu ta ka ci dugu ma wa o kɛlɛ don ɲangi ko o kɛlɛ de b'a nɔfɛ mais kɛlɛ in inshallah anw bɛ yan tant que anw balonen don nkalon tɛ da ɲangi la ko o nkalon bɛ to ɲangi nɔfɛ tant que anw bɛ balo la mɔgɔw bɛ ka continuer ka an ka page suit mɔgɔ bɛ yen ko faso ni danbe représentant tɛ n'u nana k'u bɛ kuma ɲangi tɔgɔ la n'u kumana ko a y'a ye faso ni danbe maa si ma partager faso ni danbe mɔgɔ tɛ ka apprécier a y'a fɔ maa tuwa tiɲɛnaw don an ka page a y'u suit tant que a tigi tɛ ka kuma an ka page kan an ma kunnafoni min sɔrɔ an ka page kan a bɛɛ ye kalo kan ni kɔnɔsotɔmakan ye a kana si jate mɔgɔw ta mɛn nin kɛ élection 3e tour ye élection 1er tour kɛra Ibrahim Bokar Keita de gagna ale de tun bɛ tɔw sanfɛ pourcentage la 41%. 2e tour kɛra Ibrahim Bokar Keita de kɛra premier o bɛɛ la nka dɔw hakili la ko 3e tour de bɛ yen parce que nin tour fila in bɛɛ la ɲangi ye jɔyɔrɔ min ta a ma dogo maa la jamana kɔnɔ o dimi ani o tajuru sara o yanga de wulilen don ɲangi nɔfɛ an b'a fɔ u ɲɛ tant que anw bɛ balo la a kana a yɛrɛ sɛgɛn
abi mɔgɔw tigɛ aw yɛrɛ la don o don sabu nkalon n'i y'a tigɛ i bɛ se ka mɛn a baara la wa a bɛ boli kosɛbɛ koyi nka tiɲɛ de bɛ a kɔfɛ sabu an tɛna nkalon to yen kudayi k'a sɔrɔ an ma a bɔ k'a ci duguma donc nin kun ye message de ye an bɛ fɛ ka min lase aw ma o nɔ de ye faso ni danbe ye ko bɛɛ lajɛlen hakili sigilen ka to Abdul Niang hakili sigi mɛ kojugu a y'a yira anw na k'a fɔ koko dɔrɔn de bɛ anw ni ale cɛ n'o tɛ ale ni a kanuba bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ wa u bɛ to ɲɔgɔn fɛ inshallah o ye anw hakili sigi kosɛbɛ donc faso ni danbe nin baara in an bɛ a la fɔ waati min an tɛna seliya a baara la minnu bɛ k'a fɔ ko Abdul Niang ka kuma ko a tɔ kun tɛ kunnafoni di ye bilen u bɛ dasago fɔ la Abdul Niang a bɛ kunnafoni di a bɛ analyse fana kɛ a ye taa journaux page kɔnɔna na journée fɛn o fɛn bɛ yen éditorial bɛ a kɔnɔna na éditorial ye jumɛn ye o ye min ye journal a page dɔ kunnafonidila bɛ se ka o ta ka a yɛrɛ ka analyse kɛ k'a ka hakilila di jamana kunnafoniw ani jamana yɛrɛ tacogo la o analyse i n'a fɔ kunnafonidila tɔw b'o kɛ cogo min sɛbɛnni sira fɛ Abdul Niang bɛ o fana kɛ arajo sira fɛ a bɛ revue kɛ arajo fana sira fɛ nka halisa dɔw bɛ kalo kan na ko a tun bɛ min na k'o kun tɛ kunnafoni di ye ne ko n ko ɲɛngoya a ye a dama tɛmɛ aw ne kɛlɛ in na a ka kɛ Abdul Niang a k'a dɛmɛ o tɛ baasi ye nka k'a fɔ k'a bɛ nkalon de da a la o de tɛ kɛ anw ɲɛna maa o maa ni o labɛnnen don Abdul dɛmɛni kama a ye na a kana du dɛmɛ an dayɛlɛlen don aw ɲɛ mais fɛn fɛn tɛ Niang ka taasira ye ka taa i kun biri ka i kunkolo siɲɛ mɔgɔ dɔ ɲɛ Niang bɛ saya kɔrɔ dɔ ka tɛmɛ o kan an b'o de fɔ o message de kuma fɛ ka passer wa maa o maa o sira kan n'i ko i bɛ fɛ ka Niang dɛmɛ Niang bɛ dɛmɛ ka a ka hɔrɔnya k'a n'o de to ɲɔgɔn na maa tɛna Niang danbe tiɲɛ ko i bɛ k'a dɛmɛ an tɛ jɛn ni o ye n'an y'a sara k'an bɛ avertir ni i ma avertissement mɛn cika min b'an bolo ka d'i ma an bɛ o d'i ma wasalaamu aleykum wa rahmatulahi wa a bɛ barakatuhu